راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل পায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মুসলিম টিভির বার্তা বিভাগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। গত সপ্তাহে প্রাণপ্রিয় হুজুর বাংলাদেশের ওয়াকফ ফেরদের সঙ্গে দুটি ভার্চুয়াল ক্লাসের সভাপতিত্ব করেন। ক্লাস দুটির ব্যাপ্তি ছিল প্রায় 1 ঘন্টা। আমরা শুরুতেই পুরুষ ওয়াকফ ফেরদের সাথে ক্লাসের বিশেষ কিছু অংশ উপস্থাপন করছি। হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামিস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ গত শনিবার বাংলাদেশের পুরুষ ওয়াকফেনাউদের সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতে প্রায় 1 ঘন্টা অতিবাহিত করেন। ভার্চুয়াল ক্লাসের প্রথম অংশ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়। আর ক্লাসের দ্বিতীয় অংশে ছিল হুজুরের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullah. हाँ यस नूरुद्दीन, what do you say? प्यारे हुजूर, मेरा नाम नूरुद्दीन है और मेरे 2 सवाल है। सवाल 1, हमें कुरान क्यों पढ़ना चाहिए? सवाल 2, अल्लाह कोरोना वायरस क्यों दिया? अच्छा क्यों दिया? पहले तो बात ये कुरान करीम क्यों पढ़ना चाहिए। तुम्हें स्कूल में तुम जाते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। तुम्हें क्यों स्कूल में पढ़ना चाहिए? इसलिए कि तुम पढ़ते जाओ और अच्छी तालीम हासिल करो हैं और कुछ बन सको। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम हमें दिया और एक मुकम्मल शरीयत के तौर पर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह किताब उतारी ताकि इसको इंसान पढ़े और इसमें से जो अच्छी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं करने के लिए वो करे और अच्छा इंसान बने, और जो बुरी बातें हैं उनसे करने से रोके और अल्लाह ताला की सज़ा से बच सके। इसलिए हमें कुरान पढ़ना चाहिए ताकि हम रोज़ाना पढ़ें और इस पर अमल करें और उसकी अच्छाइयों को इख्तियार करें और बुराइयों से रोकें। इसके अलावा क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसको पढ़ने का अल्लाह ताला सवाब भी देता है। और तुम्हारे जो गुड पॉइंट्स हैं ना, पॉजिटिव पॉइंट्स, उनमें ये शामिल होता जाता है कि इस बच्चे ने इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा, गौर से पढ़ा, संजीदगी से पढ़ा, फिर इसको समझने की कोशिश की। तो जब इंसान अल्लाह मियाँ के पास जाता है, उस वक्त अल्लाह मियाँ तुम्हारे ये सारे क्रेडिट तुम्हारे खाते में लिखे होते हैं। देखिए कोरोना वायरस क्यों आया। कोरोना वायरस दुनिया में बीमारियाँ आती हैं, कई बीमारियाँ आती हैं। कभी टाइफाइड की बीमारी का आउटब्रेक हो जाता है, कभी फ्लू हो जाता है, कभी कोई और बीमारी हो जाती है। तो ये जो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऐसी बीमारियाँ जो पेंडेमिक हो जाती हैं, जो हर दुनिया में हर जगह फैल जाती हैं, इसलिए भी भेज देता है ज़मीन पे ताकि इंसानों को याद रहे कि खुदा ताला है और वो अल्लाह की तरफ आएँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ठीक है, और इससे बचने की कोशिश करें और अच्छे काम करें। तो अल्लाह ताला इंसानों को समझाने के लिए बाज़ दफ़ा थोड़ा सा सबक देने के लिए कि अच्छे काम करो, थोड़ी थोड़ी सज़ा देता है। तो ये दुनिया में सज़ा मिल जाती है, जितना तुम्हारा टीचर तुम्हें सज़ा दे देता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बनेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें फिर सेहतमंद ज़िंदगियाँ अता फ़रमाएगा। लेकिन अगर हमने अल्लाह की नाम बात मानी तो फिर ये नेचुरल कुदरती प्रोसेस है, ये चलेगा और जब देखें कब तक अल्लाह ताला इस बीमारी को जारी रखता है। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, मैं डॉक्टर महमूद अहमद हूँ। मेरे कोई सवाल नहीं है, सिर्फ़ आपके पास दुआ की दरख्वास्त है। हाल ही में आपने बराह करम मुझे वाक़ डॉक्टर के तौर पर लाइबेरिया जमाती क्लिनिक में तकर्रूरी फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने MBBS कर लिया है? जी हुजूर। अच्छा माशाल्लाह, चलो फिर अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। हुजूर, आपकी तरफ से कोई ख़ास हिदायत मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ख़ास हिदायत ये है कि वहाँ जाके ख़िदमत के जज्बे से अफ्रीकनों की खिदमत करें। अगर अफ्रीकन लोग कौम ऐसी है, अगर उनकी खिदमत सही तरह करें, उनसे अच्छा सलूक करें, तो वो आप लोगों के शुक्रगुज़ार भी होते हैं
اور اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری خدمت جماعت کر رہی ہے. اور اگر اچھا نہیں کریں گے تو اپنا نمونہ اچھا نہیں دکھائیں گے اور ایک وقف ڈاکٹر کے بجائے آپ جماعت کو بدنام کرنے والے ہوں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ وہاں اللہ کی خاطر خدمت خلق کے جذبے سے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے اور یہی جذبہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور، میرا نام اطہر احمد ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے جماعت کی خدمت میں اپنی زندگی وقفی ہے. پنچگور احمد نگر میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بن رہا ہے اور جماعت کی طرف سے میری تقرری وہاں ہوئی ہے. حضور، آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے کہ میں وہاں جا کے پوری وفا کے ساتھ جماعت کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے حضور آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، تو میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. رہنمائی یہ ہے کہ جا کے محنت سے کام کریں اور دعا سے کام لیں. جو پہلے ڈاکٹر صاحب کو ان کو میں نے شاید نہیں کہا تھا دعا. جب ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مریض کو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیشہ جب مریض کو دیکھیں تو دعا کر کے دیکھیں. جب نسخہ لکھو تو ہو وہ شافی اس کے نسخے کے اوپر لکھو. ایک دفعہ میں نے خطبے میں ذکر بھی کیا تھا ان باتوں کا. اور پھر جب مریض کو دیکھ لو تو پھر رات کو جب نماز پڑھو تو نماز میں ان مریضوں کے لیے دعا کرو جن کو دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ہاتھ میں شفا رکھے اور برکت ڈالے. اور ہر مریض سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، مریض کو غور سے دیکھیں گے تو مریض کا جو آدھی بیماری ہے نا وہ ڈاکٹر کی باتوں سے ہی دور ہو جاتی ہے اور آدھی بیماری پھر دوائیاں دے کے دور ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح مریض کو پیش آئیں گے تو آدھی بیماری تو اس کی دور ہو جائے گی. باقی دوائی دیں اور دعا کریں تو باقی مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ مریض آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو شفا عطا فرمائے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک. جی انشاءاللہ. اور جو پہلے ڈاکٹر صاحب جو لائبیریا جا رہے ہیں ان کو بھی یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک. Huzur, most of the time we are reminded by our parents to not indulge in dirty forms of entertainments. Can beloved Huzur kindly shed some light on what healthy and clean forms of entertainment we can adopt as a Waqf-e-Nau? Waqf-e-Nau جو ہے اس کو یہ جو ہر وقت کے ٹی وی ڈرامے ہیں یا انٹرنیٹ پہ غلط قسم کے پروگرام ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اچھی انٹرٹینمنٹ ہے. بڑے علمی پروگرام آتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اگر دیکھ لیں نیشنل جغرافی کے پروگرام آتے ہیں اور بہت سارے علمی پروگرام ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان بجائے اس کے کہ غلط قسم کے پروگرام دیکھو جو اخلاق کو تباہ کرنے والے ہوں. اسی طرح فلمیں ہیں، ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھنا. جی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، غلط ڈرامے، غلط فلمیں. بعض انڈین فلمیں بھی ہیں، دوسری فلمیں بھی ہیں، یورپین فلمیں بھی ہیں جو غلط قسم کی ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، پہلے میں بتا چکا ہوں، قرآن کریم میں حکم دیا ہمیں کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں اور یہ نہ کرنے کی ہیں. جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرو اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فحشا سے بچاتی ہے. اس لیے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو اور پوری طرح نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بری انٹرٹینمنٹ اور برے صحبت سے بچائے. اور اسی طرح اپنی سوسائٹی جو کمپنی ہے لڑکوں کی، اس میں بھی ایسے لوگوں کو چنو جو اچھے ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں، جو اور پڑھنے کی طرف توجہ ہو، جن کی نہ یہ کہ فضول وقت میں لغویات میں وقت ضائع کرنے والے ہوں. ٹھیک. اسی طرح گیمز ہیں، بجائے اس کے کہ ٹی وی گیم کھیلنے کے سارا دن
فورٹ نائٹ اور دوسری چوتھی کھیل میں بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کھیلنے کا. تم تو جوان ہو گئے ہو اب, تو ان گیموں کے کھیلنے کے بجائے آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں وہ کھیلنی چاہیے, ٹی وی گیم کھیلنے کے بجائے. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ جو کرنی ہے تاکہ تمہارے جسم کی ایکسرسائز بھی ہو سکے, نہ یہ کہ گھر میں بیٹھ کے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ. وہ ان گیموں سے بچنا چاہیے, وہ تمہارے دماغ کو بھی سست کرتی ہیں اور جسم کو بھی سست کرتی ہیں. ٹھیک. পরবর্তী দিন দ্বিতীয় ভার্চুয়াল ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আর এদিন বাংলাদেশের ওয়াকফে নাও লাজনা ও নাসেরাত সদস্যরা হুজুরের সাথে মোলাকাতে অংশ নেয়ার সুযোগ লাভ করে। কুরআন তিলাওয়াত ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ক্লাসের সূচনা হয়। এরপর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मर्द हजरात तो नबी होने का शर्फ हासिल कर सकते हैं जो कि औरतें नहीं कर सकती, तो औरतें रूहानी तौर पर सबसे ऊंचा कौन सा मकाम हासिल कर सकती हैं? عورتیں مقام حاصل کر سکتی ہیں روحانیت میں, نبی کے علاوہ صدیق بھی ہو سکتی ہیں, شہید بھی ہو سکتی ہیں, صالحات بھی ہو سکتی ہیں, قرآن شریف میں لکھا ہے. تو باقی جو مقام ہیں عورت کو مل سکتے ہیں, روحانی مقام ہے. اب ایک وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابیہ نے کہا کہ جو مرد ہیں وہ تو شہادت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں, جنگوں میں شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری قربانیاں کر لیتے ہیں, تو ہم جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ جو اپنے گھر کی نگرانی رکھتی ہو, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو اور اگلی نسل کو سنبھالتی ہو, اس کا اور گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہو, اس پہ تمہیں وہی ثواب ملتا ہے اور جو مردوں کو مل رہا ہوتا ہے. تو نبی کے علاوہ باقی جو مقام ہیں وہ تو قانتات, صالحات سب کچھ ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر نیکیوں پہ قائم ہیں تو گھروں کی حفاظت کر کے وہ بہت بہتر مقام پا سکتی ہیں. آخر انہی کی گود میں سے نبی تو ایک آدھ ہوتا ہے, نبی بھی ماں بھی تو وہی ہے. ہاں صلی اللہ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ عورتیں تو ہیں, ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اگر صحیح تربیت کرتی ہیں تو لوگوں کے جنت میں جانے کا باعث بن رہی ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے, فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا بہت اونچا مقام ہے, اس لیے عورت کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ مقام جو ہے ایسا ہے کہ پھر اس کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر عورت صحیح طور پہ دین پہ قائم ہو اور اپنی اگلی نسل کو بھی سنبھالنے والی ہو اور گھروں کی حفاظت کرنے والی بھی ہو. ٹھیک. ہمارے پڑوسی غیر احمدی ہیں, جب ان کے گھر وفات ہوتی ہے تو وہ 40 کی رسم کے تحت ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, کیا ایسی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ رسمیں ہیں نا, ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. نئے اگر تو ویسے افسوس کرنے جانا ہے ان کے پاس جائیں افسوس کرنے کے لیے, لیکن 30 پہ 10ویں پہ 40ویں پہ اس قسم کی رسموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں آگے پیچھے چلے جائیں, اسی دن اگر بھی جانا ہے افسوس کرنے تو اگر تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے چلے جائیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے اس رسم پہ لے جائیں. سمجھ آئی؟ اس سے پھر بدعات پھیلتی ہیں. یہاں تھوڑی سی جرات دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. افسوس کرو, ان سے ہمدردی کرو, ان کا افسوس کرو, ان کے پاس جاؤ, عام دنوں میں بھی جاؤ, لیکن کھانا کھانے کے لیے جانے کے لیے اوائڈ کرو. ٹھیک ہے. سب یہ بدعات ہم نے یہ رسمیں جو ہیں یہ کبھی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ آپ کے صحابہ نے کی. یہ بعد میں لوگوں نے بدعتیں پیدا کر لی ہیں. جو بدعات پیدا ہو گئی ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے جی. چلو پھر جزاک اللہ حضور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام صبیحہ جمال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ
खिलाफत के इंतखाब के लिए जब आप जाने वाले थे तो उससे पहले क्या आपने खिलाफत के बारे में कोई ख्वाब देखी थी? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी, ना पहले ना बाद में। समझ आई? हाँ, लोगों ने देखी हुई थी, जिन्होंने ना वोट का हक इस्तेमाल किया था, उन्होंने ख्वाबें देखी हुई थी। तो इसलिए, या बाज़ों को दिल में अल्लाह ताला ने वैसे ही डाल दिया था, ख्वाब नहीं देखी थी, या बाज़ों को उस मौके के ऊपर दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया, लेकिन मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी हैं। और ना ही मैं कभी सोच सकता था इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक, जी हुजूर। चलो फिर बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम बरीरा नुसरत बिनते मोहम्मद इमदादुर रहमान सिद्दीकी। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें तो उस वक्त जो अल्लाह ताला ने फ़ज़ल आप पे किए हैं उनको हमेशा याद रखें हैं। और अगर कभी थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा हो जाएं तो उसको बर्दाश्त करने की आदत डालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने और बहुत सारे फ़ज़ल किए हुए हैं, उन फ़ज़लों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, कभी अगर थोड़ी सी बहुत कहीं तकलीफ़ में इंसान पड़ जाए तो फिर उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फ़ज़ल भी तो बहुत सारे किए हैं। कहते हैं कि एक बादशाह था, उसके पास कहीं से खरबूजे की किस्म का फल आया, उसने काट के अपने एक दरबारी को दिया और उसने उसको खाया और माशाल्लाह माशाल्लाह करके खा गया, लेकिन वो बड़ा कड़वा फल था हैं। तो बादशाह ने जब ख़ुद खाया, उसको देख के कि ये तो बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, मैं भी खा के देखूं। जब उसने उसको खा के देखा, काश तो कड़वी थी। उसने कहा तुम क्या तारीफ़ें कर रहे हो, ये तो बड़ा सख्त कड़वा और मज़ा चीज़ है। तो उसने कहा कि अब तक आपने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दी, बेशुमार चीज़ें दी और मुझ पर बड़े एहसान किए। अगर आज मुझे कोई कड़वी चीज़ खिला दी तो इसका मैं ना शुक्रगुज़ार नहीं बनना चाहता कि ना शुक्रगुज़ारी करूं और इसको कड़वा कड़वा कह के थू थू कर देता। जब आपने बहुत सारे एहसान मुझ पर पहले किए हुए हैं, तो आज अगर कोई कड़वी चीज़ अगर आपने दे दी और आपको पता भी नहीं था, तो मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं इसका इनकार करता या उस पर कोई एतराज़ करता और थूक देता उसको। इसलिए मैंने खुशी से खा लिया कि आपके जो एहसानात हैं उसकी शुक्रगुजारी यही है कि आज मुझे कोई कड़वी चीज़ भी मिली है तो मैं खा लूँ आराम से। तो ये सोच होनी चाहिए इंसान की शुक्रगुजारी की। ठीक है जी। तो जब इस तरह इंसान शुक्रगुजारी करे, अल्लाह ताला के एहसानों को हमेशा याद रखे और छोटी छोटी तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त कर ले और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मियाँ तेरे बड़े मुझ पर एहसान है, अब भी मुझ पर एहसान कर, रहम कर और मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर। लेकिन ये शिकवा ना करे इंसान कभी कि अल्लाह मियाँ तूने किस मुसीबत में मुझे डाल दिया है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि क्या इस तरह ही तू तकलीफ़ों में डालता है मुझे। इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं है। सही है, समझ आई? जी। और जो मिले उसको आसन रंग में कबूल करो। इसलिए एक हदीस में आया है कि जो इंसान को जो दुनियावी मामलात हैं, अगर उसमें हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए। जो दुनिया के मामलात हैं, अगर बजाय इसके कि आपके पास अगर कोई दुनियावी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आप ये देखने के देखो जी फ़लाँ आदमी के पास बड़ा पैसा है और वो लड़की या औरत जाती है बाज़ार से, जो चाहती है ख़रीद लाती है, ज़ेवर ले आती है और पसंद की चीज़ें ले आती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और फिर उसके ऊपर कुड़ना और जलना और तकलीफ़ का एहसास करना शुरू कर दो। तो आंसर ने फरमाया कि ये अच्छी बात नहीं है। शुक्रगुजारी ये है कि तुम ये देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत से लोगों से बेहतर बनाया, जो तुम्हारे से नीचे लोग हैं, गरीब लोग हैं। जिन बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको एक वक्त खाना मिलता है, बाज़ों को एक वक्त भी खाना नहीं मिलता। यहाँ यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बावजूद इसके बहुत फराखी है, यहाँ दौलत है, पैसा है, खाना है, फिर भी भूखे मरते हैं।
بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو. شکر گزاری کریں, کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں, اور اللہ کا پھر حمد کریں اور شکر کریں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے, نیکیاں کرنے کے لحاظ سے تمہارے سے بہتر کون ہے, اور پھر کوشش کرو کہ تم بھی اس جیسے بنو یا اس سے بہتر بنو. بس دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تب صحیح شکر گزاری کی عادت پڑے گی. پیارے حضور, میرا نام نائلہ سلیمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کیسے پڑھائی کرتے تھے اور تب آپ کا مقصد کیا تھا, یعنی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے تھے, اور ہمارے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اچھی اسٹوڈنٹ بنیں. آج کل پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اور وقفہ نو ہے, آپ لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے بچپن سے, اس لیے جماعت کا اچھا ایسٹ بننے کی, اچھا سرمایہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ پڑھائی کر کے, علم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر کریں, تاکہ پھر آگے اگلی نسلوں کی بھی صحیح طرح تربیت کر سکیں اور حفاظت کر سکیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, ہمیں دعاؤں میں یاد کرے. اچھا, اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وقف کیا ہوا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں, پڑھائی کریں, اور پڑھائی میں اونچا مقام حاصل کریں, اور پھر اگر چاہے جاب نہ بھی کریں تو پھر بھی پڑھائی جو ہے آگے نسلوں کی تربیت کے لیے کام آئے گی. جی حضور, میرے بچے لوگ کے سوال ختم ہوئے. اچھا ہوا, ختم ہوا ہے, وقت بھی ختم ہوا, اور اللہ حافظ و ناصر ہو, آپ سب کا حفظ و ایمان میں رکھے. اور وقفات نو جو ہیں یہ اپنا مقصد پورا کرنے والی ہوں, اپنے وقف کو نبھانے والی ہوں, اور آئندہ نسل کو سنبھالنے والی ہوں, اور ایک مخلص اور نیک نسل احمدیت کی ان کے ذریعے سے دنیا میں پیدا ہو, اور بنگلہ دیش میں احمدیت کی تبلیغ کرنے والے اور احمدیت کو پھیلانے والے بنیں, اور مولویوں سے آپ لوگوں کا جلد چھٹکارا ہو جائے. اللہ حافظ و ناصر ہو. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত. এই ছিল গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল ক্লাসের বিশেষ কিছু মুহূর্ত. সবশেষে দেখে নিব জুমার খুতবার কিছু অংশ. হজুর আদালতাল্লাহ বেনাসরিহিল আজিজ এ জুমার খুতবায়ও ধারাবাহিকভাবে হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর জীবনী বর্ণনা করেছেন. হুজুর ইসলামের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি ঈমান উদ্দীপক মর্মস্পর্শী ঘটনাও বর্ণনা করেন. رزال بن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان রেজাল বিন সাবরা বর্ণনা করেন যে উসমান যখন খলিফা নিযুক্ত হন তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুসনাদ বলেন যে আমরা সবচেয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছি এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কার্পণ্য করিনি. হযরত উসমান খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পর প্রথম যে বক্তৃতা করেন সে সম্পর্কে রওয়ায়াত হলো ইসমাইল বিন ইব্রাহিম আব্দুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবি রবিয়া মখজুমি নিজের পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে যখন হযরত উসমানের বয়াত করা হয় তখন তিনি হযরত উসমান মানুষের মাঝে আসেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার পর বলেন যে হে লোক সকল, প্রথম যে কাজ করা হয় তা কঠিন হয়ে থাকে, নতুন কাজ যখন কেউ প্রথমবার করে তখন তা কঠিন হয়ে থাকে, আজকের পর আরও দিন আসতে যাচ্ছে, আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের সামনে এক উপযুক্ত বক্তৃতা করতে পারবো। আজ আমি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করছি, পরবর্তী দিন আসলে আমি উপযুক্ত বক্তৃতা করব। তিনি বলেন যে আমি কোনো সুবক্তা নই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে শিখিয়ে দিবেন, অর্থাৎ বক্তৃতার কৌশলও শিখাবেন বা পদ্ধতিও শিখাবেন। বদর বিন উসমান নিজ চাচার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে প্রথম শুরায় যখন উসমানের হাতে বয়াত করে তখন তিনি এই অবস্থায় বাইরে আসেন যে তিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন বা দুঃখিত ছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেম্বরে আসেন এবং মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা কীর্তন করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। এরপর বলেন
যে নিশ্চয়ই তোমরা এমন এক ঘরে রয়েছে যেটিকে ছেড়ে যেতে হবে, অর্থাৎ এই পৃথিবী, আর তোমরা বয়সের শেষ প্রান্তে রয়েছে, তাই মৃত্যুর পূর্বে যতটা নেক কাজ করা সম্ভব করে নাও। নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর ঘেরাওয়ে রয়েছে, আর এই শত্রু তোমাদের উপর সকাল সন্ধ্যা আক্রমণ করবে। নিশ্চয়ই এই পৃথিবী প্রতারণার সকল পথ অবলম্বন করে, কোথাও সে যেন তার উদ্দেশ্যে সফল না হয়, আর এরপর শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে। অতীত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পূর্ণ চেষ্টা করো এবং অলস হয়েও না, কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি অনবহিত নন তোমাদের কাছ থেকে।